এক মগ হবে হাইলে সব এক মগ লয় বেশি করে এখানে গাড়ি পরিচয় দিতে হয় না তুলে যায় তুলে না নাম ভিডিও করে ভালো না সিমেন্টটা চালতে হবে पुष्पराज को झुकेगा जने को आंखेंगे संतोष पागल काम से हमने की बात संतोष पागल नहीं पागल ये अंदर पागल तो माई को भी सुन दे मिलकर गाड़ी करो ना गाड़ी उड़ा दो जाओ भाई इसमें गाड़ी है